नमस्कार जूलिया कैमरन को प्रसिद्ध पुस्तक दि आर्टिस्ट वे रो एही खास आलोचना को आपणको स्वागत। आज आमे सृजनशीलतार पुनरुद्धार पाई थिबा ब्लूप्रिंट विषय रे जानिबा। अनेक समय रे एमिति लागेना जेमिति भितरे थिबा कलाकार केउठी हजि जाइछि। जदि सेही अवरुद्ध कलाकार को पुनि थारे उठाइबार इच्छा अछि तेबे एही आलोचना आपणको एक संपूर्ण नुआ दिगदर्शन देबो। पाब्लो पिकासोंकर एक बहुत सुंदर कथा अछि। प्रत्येक शिशु जणे कलाकार बड़ हेबा परे किपरि जणे कलाकार होई रहिबो ताहा ही प्रकृत समस्या। सतरे केते ठीक कथा ना। बयस बढ़िबा सह आमे आमर सेही स्वाभाविक सृजनशीलता को केउठी लुचाई देउ आउ तापरे कोण हुए जानंती सेही लुचि रहिथिबा क्षमता गुड़िक विषाद उदासीनता किंबा अन्यर सफलता प्रति ईर्ष्या रूपरे बाहरेबाकू लागे। एहा प्रकृतरे अन्य काहा प्रति राग नुहे बरं निज भितरे थिबा सेही अवृद्ध स्वप्नर गोटे कष्टदायक प्रतिफलन। ठीक अछि, एबे नजर पकाइबा आमर आजिर मुख्य प्रसंगगुड़िक उपरे। आमे क्रमान्वୟରେ सृजनशीलतार दर्शन, एहार पुनरुद्धार, आभ्यंतरीण बाधाकू अतिक्रम करिबा एवं शेषरे दुईटी जबरदस्त दैनन्दिन उपकरण मॉर्निंग पेजेस और आर्टिस्ट डेट्स विषय जानिबा। प्रथम विभाग सृजनशीलतार दर्शन, जहाकू एक आध्यात्मिक विद्युत शक्ति बोली कहा जाइछि। एठारे गोटिए बहुत मजादार कथा अछि। एही पुस्तकरे सृजनशीलता को केवल एक रविवारिया शौक हिसाब से निया जाई नहीं, बरन एहाको एक प्राकृतिक शक्ति बोली कहा जाइछि जहा आम चारिआडे प्रवाहित हेउछि। आमे समस्ते सृष्टि होइछु किछि नुआ सृष्टि करिबा पई, आउ जेतेबेले आमे किछि नुआ करिबाकू मना करू ताहा प्रकृतरे आमर निज स्वभावर विरोध करिबा सह समान। आम मनरे आसुथिबा नुआ आइडिया किंबा स्वप्न केवल एमिथि आसेनी, ताहा एक ऐश्वर्य उत्सरू आसिफाए। द्वितीय विभाग सृजनशीलतार पुनरुद्धार। एही प्रक्रिया आरंभ कले कौन सबु होई पारे, आसंतु देखिबा। जेतेबेले आमे एही यात्रा आरंभ करू एहा कोनोसी सीधा रास्ता नुहे। प्रथम सप्ताहरे बहुत उत्साह आउ चंचलता थाए, किंतु चतुर्थ सप्ताह बेलकू बापरे वर्ष वर्ष धरी लुचि रहिथिबा राग आउ दुख एकाथरके बाहरिबा आरंभ करे। तापरे आसे सबुठु विपज्जनक अष्टम सप्ताह, जहाको कुहा जाए दि क्रिएटिव यू टर्न। एही समयरे मन एते डरी जाए जे पछकू फेरी जिबाकू इच्छा हुए, किंतु जदि आमे धैर्य धरी द्वादश सप्ताह पर्यंत पहुंची जिबा तेबे जाई प्रकृत सृजनशील स्वाधीनता हासिल हुए। तृतीय विभाग इनर सेंसर को अतिक्रम करिबा। एहा हेउछि आम मस्तिष्क भितरर एक निरंतर युद्ध। जानंती एही यात्रारे आमर सबुठारु बड़ शत्रु केही बाहर लोक नहंती, से आम मुंड भितरे ही बसिछंती। आम मस्तिष्करे मुख्यतः दुईटी भाग मध्यरे लढ़ई चली थाए। गोटिए पटे अछि आमर लॉजिक ब्रेन, जहा एक सेंसर परी काम करे, सबुबेले डरी थाए, केवल बंचिवार रास्ता खोजु थाए एवं नुआ जिनिसकू भय करे। अन्य पटे अछि आर्टिस्ट ब्रेन, जहा संपूर्ण मुक्त, से नुआ नुआ पैटर्न तैयारी करे एवं सबुबेले किछि उद्भावन करिवाकू चाहे। आउ सेही लॉजिक ब्रेन सबुबेले एही आर्टिस्ट को चुप कराइवाकू चेष्टा करे। आउ एही सेंसर अछि ना, से बहुत चालाक। जेतेबेले भी आपणक मनरे किछि नुआ करिबाकू इच्छा हेबो, से सांगे सांगे कहिबो एइटा काम करिबनी, केही पसंद करिबेनी बा एहा भूल। किंतु गोटिए कथा सबुदिन पाई मने रखंतु, सेही नकारात्मक स्वर आदौ सत नुहे। ताहा केवल आम मस्तिष्कर एक पुराणा सिस्टम, जहा विपद ठारू दूरे रहिबाकू एमिति कहिथाए। ता कथा जमा शुणिबे नहीं। चतुर्थ विभाग प्रथम उपकरण मॉर्निंग पेजेस। सेही चालाक सेंसर को किपरि चकमा देबे, एहा हेउछि तार ब्रह्मास्त्र। ताहले एही मॉर्निंग पेजेस प्रकृतरे कौन? शुणंतु, सकाळु उठिबा क्षणी कागज उपरे जहा मनकू आसुछि ताकू लेखिदेबार प्रक्रिया होछि मॉर्निंग पेजेस। एहा कोनोसी उच्चकोटीर साहित्य हेबा दरकार नाही। आपणकर छोट छोट अभियोग, आजि किए कौन कहिला किंबा राशन तालिका, जहा भी मनकू आसुछि खाली लेखि दियंतु। एहा करिबा द्वारा आमे मस्तिष्करे थिबा सबु आवर्जना एवं डरकू सफा करिदिउ, जा फलरे सेही आध्यात्मिक विद्युत शक्ति प्रवाहित हेबा पाई रास्ता संपूर्ण खोली जाए। किंतु एहार एक कड़ा नियम अछि। एहा ठीक 3टी पृष्ठा हेबा दरकार, ना कम ना अधिक। काहींकि 3टी पृष्ठ जानंती? कारण प्रथम 1.5 बा 2 पृष्ठारे केवल उपर ठाउरिया कथा बाहरे, किंतु ठीक सेही तृतीय पृष्ठारे ही आम अवचेतन मनर असल कथा आउ सृजनशीलता पधाकू आसे। मन थाउ कि न थाउ, भितरु जेते बाधा आसुथिले भी एहा प्रतिदिन सकाळे करिबाकू ही पड़िबो। एथिरे कोनोसी एक्सक्यूज चलिबो नाही। जदि आपण भाबुचंती एहा सतरे काम करिबो कि नाही, तेबे एही 3टी उदाहरण उपरे टिके नजर पकांतु। देखंतु जिनिंको, जे पूरा निष्ठार सह एहाकू कले एवं तांकू गोटिए नुआ स्क्रीन प्लेर जबरदस्त आइडिया मिलिला। तापरे अछंती टिमोथी,
ଜଣେ ବ୍ୟସ୍ତ କୋଟିପତି ଯିଏ ଏହାକୁ ପୁରା ବେକାର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାପରେ ସେ ଏତେ ଫ୍ରି ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ନିଜ ହାତରେ ନିଜ ଷ୍ଟେରିଓ ମରାମତି କରିଦେଲେ ଆଉ ବହୁତ ମୁକ୍ତ ଭାବେ ଲେଖିଲେ। ଆଉ ଫିଲିସ୍, ଯିଏ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଲେଖିନଥିଲେ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଥମ କବିତା ଲେଖିଲେ। ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ଉପକରଣର ଯାଦୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର। ପଞ୍ଚମ ବିଭାଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପକରଣ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ସ। ଏହାକୁ ଆମେ ନିଜ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପୋଖରୀରେ ମାଛ ଛାଡ଼ିବା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପେଜେସ୍ ଥିଲା ମନର ନକାରାତ୍ମକ କଥା ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି ଭିତରକୁ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ନେବା ପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ସେହି ଛୋଟ କୌତୂହଳୀ କଳାକାରକୁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଡେଟ୍ରେ ନେବା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକୁଟିଆ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସାଙ୍ଗ, ପରିବାର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଯୋଗ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟଟା କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କଳାକାରର। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଆଣ୍ଟିକ୍ ଦୋକାନ ବୁଲି ଆସିପାରନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ବସି କିଛି ନୂଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିପାରନ୍ତି ବା ଖାଲି ନୂଆ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏହା ପଇସାର ଖେଳ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସମୟର ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ଯାହା ଆମ ଭିତର କଳାକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦିଏ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ଏହି ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟି କିପରି କାମ କରେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସାଇକେଲ। ପ୍ରଥମେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ପେଜେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରୁ ସବୁ ଆବର୍ଜନା ଏବଂ ଭୟ ଖାଲି କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଡେଟ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଅନୁଭୂତିରେ ନିଜ ସୃଜନଶୀଳ କୂଅକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା। ଆଉ ତାପରେ ଶେଷରେ କ'ଣ ହୁଏ? ସେହି ସମୃଦ୍ଧ ସୃଜନଶୀଳ ପୋଖରୀରୁ ଆମେ ବିନା ବାଧାରେ ଏକ ନୂଆ କଳା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ। ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ତଥାପି କେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନା? ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ସେହି ସେନ୍ସରକୁ କିପରି ଚୁପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ କିପରି ଜାଗ୍ରତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବ। ସବୁ ଉପକରଣ ଆଉ ରାସ୍ତା ଜାଣିବା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସେହି କଳାକାର କ'ଣ ଏବେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି? ଆଉ କେତେ ଦିନ ଆମେ ଆମର ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ରଖିବା? ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣଙ୍କର।